बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, जब से करतारपुर राहदारी का रास्ता खोला गया है तब से एक बहस जारी और सारी है कि बाबा गुरु नानक आया मुसलमान थे या इनका कोई और मज़हब था, क्या उन्होंने हज भी किया था या नहीं किया था, क्या उनकी मैयत को जलाया गया था या दफनाया गया था, वगैरह वगैरह। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और साथ दीन इस्लाम और सिख मज़हब का एक मुख्तसर सा तकाबली जायज़ा भी जो है वो पेश करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहे। नाज़रीन कराम, अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ कि मैं आपके साथ जो है वो अपना मुताला शेयर करता हूँ। जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाज़ औक़ात मेरे नाज़रीन में से फरमाइश करते हैं कि आप फ़लाँ मौजू पर वीडियो बनाएं, तो मैं फिर उस मौजू की तलाश में जो है वो मवाद तलाश करता हूँ और फिर उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो फिर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो वीडियो। मैं कोई आलिम फाजिल शख्स नहीं हूँ, मैं महज़ एक तालिब इल्म हूँ। इस वीडियो के बारे में भी मुझे कहा गया कि फरमाइश की गई कि मैं बाबा गुरु नानक के बारे में एक वीडियो बनाऊं। इस वीडियो की तैयारी में मैंने मवाद तलाश किया जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। नाज़रीन कराम, बाबा गुरु नानक आज से तकरीबन 550 साल पहले 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी को लाहौर से तकरीबन 50 मील जनूब मगरब में वाक़े गांव राय भूई की तलवंडी में पैदा हुए, जिसको अब ननकाना साहब कहा जाता है। इनके वालिद कल्याण चंद दास तलवंडी गांव के पटवारी थे और वालदैन जो थे वो हिंदू मज़हब के मानने वाले थे। सवाने निगारों के मुताबिक 7 बरस की उम्र में उनके वालिद ने नानक देव को मकामी हिंदू उस्ताद के पास हिंदी और रियाजी की तालीम हासिल करने के लिए भेजा, और इसके अलावा उन्होंने फ़ारसी और अरबी की तालीम जो है वो एक मुसलमान बुज़ुर्ग थे सैयद हसन, उनसे हासिल की थी। और सैयद हसन जो थे उनकी बाबा गुरु नानक पर ख़ुसूसी नज़र थी। गुरु नानक मुतअद्दिद मुसलमान दरवेशों और फ़कीरों की सोहबत में भी रहे। शेख इस्माइल बुखारी, पीर जलाल, मियाँ मिठा, शाह शरफुद्दीन, पीर अब्दुर्रहमान और पाकपतन के हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बुज़ुर्गों से उन्होंने जो है वो कस्बे फैज़ किया। गुरु नानक बाबा जी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे और बहुत जल्दी वो सीख जाते थे। वो अपनी जहानत से अक्सर अपने उस्तादों को हैरान कर देते थे। उनके सवाने निगारों ने लिखा है कि जब उनकी उम्र 12 साल के करीब थी तो उनके वालिद ने उन्हें कुछ पैसे देकर, कुछ रुपए देकर एक काम के सिलसिले में भेजा और कहा कि मुझे इससे कोई बेहतरीन सौदा करके दिखाओ इन पैसों का। वालिद साहब का इनका मकसद ये था कि वो उन्हें तिजारत के गुर सिखाएं। गुरु नानक ने इन रुपयों से खाना ख़रीदा और मुहताज लोगों में बांट दिया। घर वापस पहुँचे तो वालिद के दरियाफ़्त करने पर बताया कि मैंने इन पैसों का एक सच्चा सौदा किया है और मैं एक सच्चा सौदा करके वापस आया हूँ। मैंने इसके साथ तिजारत की है जो इसके बदले में मुझे इससे कई गुना ज़्यादा देगी। जिस मकाम पर ये वाक़या पेश आया, अब उस मकाम पर एक गुरुद्वारा कायम है जिसको गुरुद्वारा सच्चा सौदा या सच्चा सौदा कहा जाता है, और ये गुरुद्वारा फ़ारुखाबाद ज़िला शेखुपुरा में कायम है। गुरु नानक ने बरे सग़ीर के तूल व अर्ज़ में कई साल सफ़र में गुजारे और अपनी तालीमात का प्रचार किया। मशरक़ी हिंदुस्तान में बंगाल, आसाम, उड़ीसा और राजस्थान का सफ़र किया। इसके अलावा उन्होंने बरे सग़ीर के अलावा जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र भी किया, जहाँ उन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में हाज़री दी, वहाँ पर दिन गुजारे। और इसी सफ़र की वजह से कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक ने हज भी अदा किया था। मिस्र, ताशकंद, शाम, इराक, ईरान समेत कई दीगर ममालिक का उन्होंने सफ़र किया। मुख्तलिफ़ रिवायात में ये भी दावा किया जाता है कि बाबा गुरु नानक हज़रत बू अली कलंदर
پانی پتی رحمتullah علیہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمتullah علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتullah علیہ کے مزار پر بغداد میں اور حضرت مراد کے مزارات پر یہ بابا گرو نانک جو ہیں وہ چلہ کش ہوئے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ کے مزار پر 40 دن چلہ کیا۔ اسی طرح حضرت شاہ عبد الشکور کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے، اور اس خلوت خانے کا نام جو ہے اب چلہ بابا نانک رکھا گیا ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندھاری رحمتullah علیہ کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور وہاں ٹھہرے رہے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ تو گرو نانک صاحب نے ان مزارات پر حاضری دینے کے بعد اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سفر میں بسر کرنے کے بعد جب وہ واپس پنجاب پہنچے تو انہوں نے دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں کی بنیاد ڈالی جس کا نام کرتار پور رکھا گیا، جو آج کل جہاں پر راہداری جو ہے وہ سکھوں کے لیے کھولی جا رہی ہے، اور یہ کرتار پور جو ہے آج کل تحصیل شکر گڑھ ضلع ناروال میں دربار صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ اور بابا گرو نانک نے اپنے گھر سے متصل ایک مسجد بھی تعمیر کرائی اور اس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا۔ بابا گرو نانک صاحب نے کرتار پور میں اپنے بیٹوں اور بیوی کے ساتھ باقی جو ان کی زندگی تھی وہاں بسر کی۔ وہ اس دوران کھیتی باڑی کرتے رہے اس علاقے میں، اور لوگ دور دراز سے آ کر ان کی زیارت کرتے تھے۔ بابا گرو نانک 22 ستمبر 1539 عیسوی کو کرتار پور میں 70 برس کی عمر میں فوت ہوئے، اور بعض غیر مستند روایات کے مطابق مقامی جو ہندو تھے اور مسلمان تھے وہ ان کی آخری رسومات کے حوالے سے آپس میں جو ہے وہ لڑنے لگے کہ وہ اپنی اپنی مذہبی روایات کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ بابا گرو نانک چونکہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، سو آپ کی میت کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جلائیں گے، اور ہندو جو مذہب ہے اس کے مطابق ہم اس کی آخری رسومات ادا کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ بابا گرو نانک کی تعلیمات اسلام سے بہت حد تک قریب تھیں، لہٰذا انہیں وہ دفنانا چاہتے تھے، کیونکہ کئی بار انہیں نماز ادا کرتے بھی دیکھا گیا اور اس بات کے عینی شاہد بھی موجود تھے۔ قریب تھا کہ بابا گرو نانک کی تدفین پر ہندو مسلم فساد برپا ہو جاتا اور کچھ تو خون کا بازار گرم ہو جاتا، تو تحصیلدار شکر گڑھ نے موقع پر پہنچ کر مسلمانوں اور ہندوؤں میں تصفیہ کرایا، اور وہ اس طرح کرایا کہ تحصیلدار صاحب نے مسلمانوں کی خفیہ میٹنگ بلائی اور انہیں کہا کہ آپ 15-20 مسلمان جو ہیں وہ رات کی تاریکی میں بابا جی کا نماز جنازہ پڑھ کر انہیں چپکے سے جو ہے وہ دفنا دیں، کیونکہ تحصیلدار مسلمان تھا، اس نے لہٰذا مسلمانوں کو فیور دی۔ اس نے مسلمانوں کو مزید کہا کہ یہ معطر چادر جو ہے وہ آپ صبح چارپائی پر ڈال دینا اور پھر شور مچا دینا اور کہنا کہ بابا جی کی آتما کو اللہ نے آکاش پر بلا لیا ہے اور اس کے بدلے میں یہ چادر جو ہے معطر چادر وہ بھیج دی ہے۔ پھر تحصیلدار صاحب نے صبح کو اس معطر چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا کہ تم اسے دفنا لو، اور ایک حصہ ہندوؤں کو دے دیا کہ تم اسے نظر آتش کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور یوں بابا جی کی تدفین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اب یہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ ایک اچھے انسان تھے، انسان دوست شخص تھے، جن کی ذات سے دوسرے لوگوں کو وہ فائدہ پہنچتا تھا، نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ سکھوں کی مذہبی کتاب جو ہے گرنتھ صاحب 5ویں گرو ارجن سنگھ نے مرتب کی تھی۔ گرنتھ صاحب کے سارے کلام میں مول منتر یعنی بنیادی کلمات کو سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مول منتر کا مفہوم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اسی کا نام سچ ہے، وہی قادر مطلق ہے اور وہ بے خوف ہے، اسے کسی سے دشمنی نہیں، وہ ازلی اور ابدی ہے، بے شکل و صورت ہے، قائم بالذات ہے، خود اپنی رضا اور توفیق سے جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ مول منتر کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ جپ جی کو حاصل ہے۔ گرو نانک کی تعلیم میں عشق الہی کے حصول پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عشق الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو انانیت، خواہشات نفس، لالچ، دنیا سے تعلق اور غصہ کو چھوڑنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔
सिख मज़हब में बुनियादी तरीक़े इबादत जो है वो नाम सिमरन यानी ज़िक्र इलाही है। ये खुदा का नाम लेते रहने का एक आम तरीक़ा है जिसके लिए एक छोटी सी तस्बीह का इस्तेमाल भी किया जाता है और इज्तमाई तौर पर ग्रंथ साहब के कलाम का विर्द भी होता है। इसके अलावा इस्लाम, अगर हम इसका तकाबली जायज़ा देखें थोड़ा सा, तो इस्लाम एक इब्राहीमी और आफाकी मज़हब है जिसकी इब्तदा जज़ीरा नुमा अरब में हुई, जबकि सिख मत जो है वो बरे सग़ीर में शुरू होने वाला धर्मी मज़ाहिब में से एक है। इस्लाम का मतलब अल्लाह पाक की रज़ा के आगे अतात व फर्मा बरदारी है और लफ्ज़ सिख जो है वो संस्कृत ज़बान से निकला है जिसके मानी शागिर्द, चेला या तालिब इल्म के हैं। दोनों मज़ाहिब की तालीमात मवाहिदाना हैं और इनके पैरोकार खुदाए वाहिद पर यानी एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। इस्लामी अकीदा है और हमारा उस पर ईमान है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी थे जिन पर 7वीं सदी ईस्वी में कुरान पाक नाजिल हुआ था, जबकि सिख मत की बुनियाद जो है वो बाबा गुरु नानक ने 15वीं सदी ईस्वी में रखी। ग्रंथ साहब सिख मत की मुक़द्दस किताब और सहीफ़ा है और सिख जो हैं वो ग्रंथ साहब को ज़िंदा गुरु मानते हैं और इस्लामी कवानीन की बुनियाद जो है वो कुरान और सुन्नत पर है जिसे शरीयत कहते हैं। दूसरी तरफ ग्रंथ साहब में कोई मखसूस अहकामात नहीं है, जबकि हर मुसलमान पर रोज़ाना 5 नमाज़ें अदा करना फ़र्ज़ है और नमाज इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। इस्लाम में सालाना ज़कात देना लाजमी है साहिब हैसियत पर, जबकि सिख मत में एक रस्म नित नाम है जिसमें 5 बनी यानी इबादत का पढ़ना शामिल है। गुरु नानक के वज़ा करदा चंद अकायद किर्त करता यानी किसी बेईमानी और बुराई के बग़ैर ज़िंदगी बसर करना, नाम जपना यानी खुदाए वाहिद का ज़िक्र करना और वंड चकर यानी खिदमत खल्क सिख मत के जो है वो बुनियादी अकायद में से हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।